Ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи кондитсионер, яъне ки сезони кондитсионер омад 2026 сол дӯстони азиз. Нархош чӣ хел мешавад, чанд куба, ҳамаша барои шумо гап зада мерем дӯстони азиз. Манзили мо ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне ки Калхозобод мешавад. Шумо аз ин мағоза, яъне ки мағозаи Широм бисёр харид кардагӣ, яъне ки борои нав омадагӣ, ҳамаша барои шумо мефаҳмонем дӯстони азиз. Видеоро бо диққат то охириша тамошо кунед. Доставка устоном каш ройгон дӯстони азиз. Дӯстони азиз, сезони кондитсионер омад, баҳорам омад дӯстони азиз, худохоҳ тобистонам мешавад. Сезони кондитсионер ҳозир нархоша як дақиқа мепурсем ку чӣ хел аст. Шукрулло, салому алейкум. Состен? Саломати хуб. Як обуначо қатъи салому алейкум. Салому алейкум, подписчикои Калхозобод ТВ. Саломат бошед. Бисёр кас Шукруллоро мешиносад, яъне ки аз шумо кондитсионер, стирани машина, телевизор чизе боша ҳамаша харид кардагӣ. Хуб, сезони 2026 солда мо ба обуначомо чӣ тавсия метем ва чӣ гуна сифаташ чӣ хел аст? Аввалаш моҳи шарифи Рамазон ба ҳамаи подписчикои Калхозобод ва ҳамаи мардум муборак бошад. Кондитсионери нави мо, кондитсионери боз ки бисёр одамон мешиносанд кондитсионера. Ду солам ҳамин кондитсионер реклама карда будем. Випуски 2025 буд. И 2026 новинка. Ба качествои хуб ва алоб. Конкретно кондитсионери магияи ҳозир ҳамаша мефаҳмонем бо диққат. Хуб, Шукрулло, инҷа чанд куба аст? Кондитсионери 12 куба. Бренди боз, и боз бренда любой кас мешиноса, ҳеҷ чизи дубликат намебарорад. Кондитсионери оригинали тоза 12 куба. Дрынаш меди тоза. Як нишон Дрынаш ҳам нишон метим ябор. Ина ай пилонка нав ҳуиш мекунем дӯстони азиз. Пачка патсарафа. Меди тоза. Меди тоза бехишам нишон метим. Меди тоза. Випуски 2026 якм як моҳагӣ. Хоб. 2026 як моҳагӣ. Тоза кондитсионер, ина пулташ ранги телефон бори калон хеле пултои бишинеси бренди боса любой кас мешиноса. Ина бо моторуш. Хоб, моторуш нишон метем. Ина моторуш вазн чанд кад чӣ хелай? 35 кило меган, ак 35 кило тоза набурад. Хеле хелеш 30 кило ҳар хел мебуранд. Ба коробка маробка хати 35 кило найсагена танаи коробкаш да. Тоза ина трубкаш ҳам тоза медан. То ахирша трубкаш меда. Алюмен, полимен хеле нестай. Меди тоза. Хоб, ана кун Шукрулло, нархиш чӣ хел ва то куҷора доставка устоном каш ройгон? Ҳамина гап мезанем. Ко ай куҷо бисёр харид кардагӣ бо? Нархиш бисёр одамон медонанд. Сол фурӯхтагӣ 3,5 буд ҳамин кондитсионер. И бо ай уда хубтар шай. 2850 сомон ин кондитсионер. Доставка установкаш ройгон наличи сумқати. 12 куба 2850 сомон. 12 кубаи тоза. Баъд бо установкаш хати. Доставка установкаш даринш хати. Баъд бисёри мардум мепарсанд хеле кондитсионери арзон, у хеле шам дорем 12 куба переделка 9 куба барои туй пуй мебаранд 1900 сомон 12 куба сай 2000 сай 2200 ҳам хел то 4-5000 ҳам ҳаст 12 куба. Яке варианти хуби арзон ки барои мардум гуфтан гапо туғри мегира. Нағз мақсад ки? Нағзи хуби арзон ҳамия дани время. Фаҳмо. На бо коробка ҳамаш хеш маълум ай, Instagram масалаш. Метем шон азиз. From Dubai. Ина. Хоб, гарантияш чӣ хел метем? Гарантияш заводской 10 сол будагӣ, мо любой хел 1 сол ҷавоб мегирем дар кори каги худмон доставка установкаш хати. Худмон установкаш кунем 1 сол дар установкамон ҷавобш мегирем. Яъне ки қувваи паста чӣ хел кор мекунад баъд ин? Қувваи паста зависит ай бисёр ҷо қуввош пастан хеле асоси туғри намегирад. Бо телевизатор я хеле ки қуввош нормали аст 100% кор мекунад гарантия хати. Ду хонаи 6x3 қувват мекунад. Ана ки бигем ки то чанд километр доставка установка кадом шаҳр ноҳияҳо? Шаҳр ноҳияҳо бисёр моро ай тарафи Панд заказ мегирем. Ноҳияи Панд бисёр бад заказ мегирем. Панд бурдагием. Панд, Қимсангин, Гилистон, Тошробод, Чапаев, Гулшан, Виён, исбоги ҷой, Ҷиникул. Ҳамин тарафҳо любой тарафҳо роӣ кардагием, ба роӣ менем доставка установкаш хати любойсе. Короче, як 70-80 километр доставка установкаш хати ҳам хел мешавад тахминан. Тахминан. Бо қатишон гап мезанем, одамое ки мефаҳмем хунаш ки ҷода мо қатишон гап мезанем. Доставка установкаш ройгон. Дани време ҳамин кондитсионер наличи омадагӣ ай. Ин аст сон азиз. Спед кунан и як моҳ давом мекунад. Бо нархиш ҳамон 3,5 мешавад. Дар моҳи шарифи Рамазон бо қимат мешавад. Бо 3,5 мешавад. Бо темболи тавистон ки медара уже автоматики нарх ҳамон боло қимат мешавад. Ҳозир 2850 сом доставка установкаш ройгон. Кондитсионери хуби арзон ҳамин омадагӣ ай. Аз 100 дона астай. Ина бинед сон азиз. Наличи хати.
نگاه کنید حاضر منزل ما ناحیه جالدین برخی یعنی که ولایت خاتون اگر ما را تمام منطقه تاجیکستان تماشا میکنه دوستان عزیز ما ولایت خاتون قرار داریم تقریبا یک 60 70 تا 80 کیلومتر پلوس مینوس دستافکا استانوفکا قطعی هم خیلی میشود خیلی با زنگات کده میپرسد جوش خیلی چطوری میشه استاد هست خودشون رفته استادم کده میبینن هم خیلی میشود بله مغازین ما مغازین شیرون با خیلی با مغازین هم میشه مغازه میره مغازه دا وای بچه اومدگی خودشون میدونن پرسو رکلام کردیم بسیار آدم دیگه مغازین هم بسیار وریانتاش هست دیگه وریانت ها هم کنسین است اونجا میرم همش میبینید دن بریم کنسینی که خوب پرسیده سن مردم همین کنسینی رای و میره فهمو پلاس در کامپلکتش یک تا موتورشه تورباشه و سپلینشه هم خیلی میشه خوچش نیست در کامپلکت نه او دستافکا استانوفکا شدی همش گیرون میکن دست میتن تمام خوی داوی دوستان عزیز شما از این نرخ و بهره مند گیرید یعنی که عکس شده در ماه شریف رمضان نرخ را شروع کردم موندگی دستافکا استانم که وقتی که سیزن شد میدونین که لو بویچی نرخش قیمت میشود مرحمت حاضر گرفته مونید ان شاء الله بو توبیسون شید به اوچیرات مقصد کی وقتی که توبیسون شید استای افتاده میشود مامو میشود خلاص قید میشود مقصد کی از اینا تئوری را دیدن گیره اساسی را به ما سالکنا شیشته میگیره خدا خاطر ان از مغازه بریم مغازه نشون میدیم دوستان عزیز مغازمون در تگ همین دوم هست یعنی که مغازه شیرون است در مرکز ناحیه جالدین مخصوص کلخوزآباد این خیلی است دوستان عزیز همین ای چهارراه هم خیلی دستی چپ گشتین در تگ مغازه وزیر در اون آمده یکم ماشین را نشون میدیم یکم این پرش مغازه خوراکوریه اوستش بیتوی تکنیکا خیلی مغازه خوراکوری میشود ای علام تماشا کردن رفتن میگیم برادر در اینجا خدمت ده چیزی در گوشه مادام میگیریم خلاص اینجا خوراکوریشه و ایسه بیتوی تکنیکا تماشا کنید دوستان عزیز استرانی ماشین میگن تلویزیون میگن خلادینگ میگن همه چیز جوش هست شکرالله همین استرانی ماشین خوب خوبش کدوم شه صفات خوبی ارزان هم هست خوبی قیمت هم هست خوبای ارزان کنسنری باز کیلوی خصمی شناسه شو برندی باز رنگ ال جی اورجینال پچاتی заводской خودش برندی باز هست 8 کیلوگا اینورتر در استابیلیزاتور داره در خوای پاست بلند کار میکردگی 3200 سومونه و ارزان میشه ارزان میشه معامله خطی هم رو باید بعد همین 8 کیلوگا هست 2800 سومون 2600 سومون 2400 سومون چند همون دیگه شما هست و وریانت رو هستن فهمو فوسخ چون میگیرم این دوستان عزیز همه چی رو هست ای استابیلیزاتور هم گپ زنیم استابیلیزاتور رو مثلا که استابیلیزاتور میپرسن استابیلیزاتور بسیار آدم برای آبشی خونه میگن 10 کیلووات هست 95 میگیره قواره بالا میکنه 15 کیلووات هست 45 میگیره قواره بالا میکنه 15 کیلووات هست 10550 سومون 15 کیلووات 45 میگیره خیلی قواره بالا میکنه برای آبشی خونه این دوستان عزیز استابیلیزاتور اصلا خلادینیکو رو گپ زنیم کو خلادینیکو سریدش چخله و در خوی بالندش چخله اون طرف دم خلینکای کلان که آدما میگیرن 5 6000 تا 14 15000 تومان خلینگ سه اون طرف ده یا واریانت های ارزانش هست نه خلینگ خوب بودی هست فیرمای تیچ سویچ فاسون درنش تلویزیون دو در قوی پاس بلند کار میکردگی سه پولکاگا مرازین که شام کلان خشرو 2300 تومان و 2100 تومان میشه 2100 تومان این دوستان عزیز میمونن خلادینگ میگه کانتینر میگه استرانی ماشینا همه چی شورش هست مقصد کی سیزون سرشید دوستان عزیز حرکت کنید پیشکی مقصد سیزون سرشید تلفن دا جواب دادن قیم میشه بسیار که زنگ میزنه همون پیشکی تاییدتون ببینید هم خلاص این دوستان عزیز این پرادم با واریانت های بسیار هست تماشا کنید کانسنل ها و در اینجا تلفن هم دست نگرش دست لبوی نامو تلفن هست تماشا کنید دوپلیکات میگن اورجینال میگن پلاستیک میگن همه تلفن خون را سامسونگ هست ردمی تکنو خلاص ای چند سوم سرشید تو چند سوم 1100 تومان 1000 تومان بالا هست تلفن‌های سنسوری باشه و ارزانای رابوچی هست یا بسیار 99 فوش تلفن نوی پچ کنه همشه نو کاندا فهمو این پرادا اینا تلفن‌های آیفون اورجینال و دوپلیکات اینا آیفون 11 ایکس 13 پرو 15 پرو 16 پرو 16 پرو ماکس 17 پرو ماکس همش هست همه اینا تلفن هست خلاص این پرا اینا دوستان عزیز بیتاوی تکنیکا زنگ زنن در کل باشه زکاس کنن روی کدام میگیریم میکروالوفکا دخوبکا میساروبکا پالیسوس همه چیزش هست اینا تماشا کنید دوستان عزیز این پرا اینا посудой золотой این чойник ببینین 1590 сомон комплектش 4 та тарелка یک чойник هم خلاص چند تا چیزش هست همینجا سر کدگی تو تو اجاره تو این اجاره 1500 تقسیم 90 سومون 100 سومون خوش کنن 300 سومون
суткаи королевский о бача атиш куш мешавад. гап нест. Чанд намуд вариант ҳаст аз стили хай-тек, стили королевский. Хулас варианти багатский ам хеле барои на насос мегем ҳамаш ҳаст параметрои бемалол чизи дар кор аст омадан мегирем худо хоҳад ина холодильникҳои калон азиз ва инҷа автоматҳои пол автомат машинкаҳо Газо аст, стиралкои автомат ҳамаи намудаш аст. барои на рафтан мегирем сони азиз холодильникҳо парадани на европ даст нархои ино чӣ қадр аст И 5,5 ҳам дора, 6,5 ҳам дора, 8,5 ҳам дора, чанд размер доранд. Ина бо холодильники одамо холодильники хуб меган. Неда аксия рафтес аст 5800 сомон буд, 4700 сомон. Доставкаш қатӣ. Берунш кондитсионер сухои мороз. Барф намекуна, об намекуна, бу намекуна, занг намезана, севаҷи любой сами қапа. Қаддаш 1,90, 85-90. фаҳмо Аразиниш поён. дӯстони азиз инҷа марказӣ медорем қандилҳо тамоми чизо ҳаста бемалол омада харидорӣ кардан мекунем рақамҳо дар зери навор бемалол занг зада муроҷиат мекунем сони азиз